Samtang ginantang kinilis tinimbang, giring-giring aninipot, kinuntan kas kanindot. Inday tutay abik kong kawasay, katikti kapino, kalibang kaglansang numero 5. Orasyon para sa tanang libakira nga bisag wa kahibaw sa tibuok nga istorya po naan pagyud nila tubag. Mga basa mo ba? Kung magsugod na gani og tapok, sila dayon ang mauna og bida, mura jud rabag tinuod tanang gipang istorya tubag. Mga basa mo ba? Naapay uban nga sa kakusog manghimantay lupig pay na CCTV sa inyong barangay tubag. Mga basa mo ba? Kung manlibak di jud ra ba mo ila og pamilya, kung manglibak di jud ra ba mo ila og pamilya tubag. Mga basa mo ba? Mga libakira nga apaso na lang sa bana tungod sa sigig panglibak nila tubag. Mga basa mo ba? Naapay uban nga og mag-away na og ipabarangay di jud ra ba mo to nga tubag. Mga basa mo ba? Kusog kaayo magpakatag sa mga kaila bisag wa jud kahibaw sa tibuok istorya tubag. Mga basa mo ba? Naapay uban nga magpasangil-sangil dayon og silhig sa ilang tungkaran, imanhima nagbantay na di ay sa silingan tubag. Mga basa mo ba? Maunang ayaw gyud mo kumpiyansa kay maghiningot anay rabaya na sila tubag. Basa o ba? Ang mga Uban na ang marites. atong Remos.